नमस्कार भौणी आपण मानक स्वागत करुछु आज नारी महल परिसर को। प्रत्येक पिलापाई मार पणतकानी सबठारु अधिक निर्भय आश्रय स्थल। माँ डाक जेमिति मधुर तार हाथ रंधा भी सेमिति स्वादिया। माँ जहा कुहे ताहा पिला पाई जेमिति आशीर्वाद पलटि जाए। तार प्रतिटी इच्छारे थाए संतान प्रति स्नेह ममता प्रीतिर संजीवनी। हेले भौणी आज आम समाज रे अनेक महिला माँ हेबार सौभाग्य सेमानकु मिलेनी। बाध्य होई सेमाने पोष्य संतान ग्रहण करुछंती। हेले प्रश्न उठे से पोष्य संतानटी पैतृक संपत्तिर अधिकार पाई परिबो त? हाँ भौणी, आम संविधान रे आम मानकर हित पाई अनेक अधिकार आईन प्रणयन करा जायछि। सेमिति गोटे आईन हैला पोष्य संतान मानकर संपत्तिगत अधिकार। ए संपर्क रे वरिष्ठ आईनजीवी सूर्य सुंदर दासଙ୍କ सहित आलोचना। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। देखंतु आम समाज रे अनेक महिला अछंती जो माने कि संतान सुखरु वंचित। से माने पोष्य संतान ग्रहण करिथांती। तेबे सेही पोष्य संतानटी पैतृक संपत्तिर अधिकार पाई परिबो त? देखो जो पोष्य संतान पाई गोटे आईन अछि सेटा को कहंती हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। आज्ञा जो आईन टी 21 डिसेंबर 1956 मसियारू लागू हेछि। किंतु ता आगरु एडॉप्शन बा पोष्य संतान ग्रहण करिबा आमर सोसाइटी रे चली आसुछि। एटा किछि नुआ जिंस नुह। जो गुडाक सही 21/12/1956 मसिया आगरु चली आसुथला ताको कहते एंशिएंट एडॉप्शन। आ एबे जो एक्ट जो सब होची एडॉप्शन से गुडा हमर हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट अनुसार सेटा हुए। एडॉप्शन रो केते गुडे सेलिएंट फीचर बा जहा को कहंती मूल जिंस अछि। आज्ञा सेटा होची जे एडॉप्ट करिवो बा एडॉप्टिव फादर हबो कि एडॉप्टिव पेरेंट्स हेबे तांकर एडॉप्शन करिवार आगे क्षमता रहिबा दरकार। आज्ञा जे एडॉप्शन रे देबे तांकर भी दबार क्षमता रहिबा दरकार। आउ जी एडॉप्ट हब पुओटिए हो बा झियोटिए हो सेमाने भी एडॉप्शन हबार तांको पाखरे भी क्षमता रहिबा दरकार। किंतु आपनकर प्रश्नर उत्तर दबा आगुरु गोटे कथा मु कहि रखे जते बेले पिलाटी की ता बापा मां जन्म दियंती सेमाने कोन कहि बुलंती कि ये मोर जन्मित पुओ बोली जन्मित झियो बोली से कहंती ये मोर पुओ कि ये मोर झियो। आज्ञा सेमतिया एडॉप्शन होची गोटे प्रोसेस जो जहा द्वारा गोटे पुओ बा झियो को जने पेरेंट्स आपणई पारिबे। तेणु थरे आपणई नेले आउ ताको एडॉप्टेड चाइल्ड कि पोष्य पुत्र कहिबा कि पोष्य कन्या कहिबा ठीक नो। से तांकर पुत्र या तांकर कन्या हेगला जेतेबेले से गोटे परिवार सहित से गोटे अंगांगी भावे जड़ित होगला परिवार मेंबर बा सदस्य हिसाब रे। तेणु से घर पुओ या झियो हेगला। जो प्रथम है जे किए एडॉप्शन रे देई पारिबो पिलाटी जे साउंड माइंड रो हिथिबो ता माने तार किछि मस्तिष्क विकृति नथिबो से हिंदू भाव रे परिचित होउथिबे जेमती कोनोस जगह रे सोसाइटी को रिनाउंस कर नथिबे लाइक बाबाजी हेजिबा सांसारिक जते प्रकार अछि अट्रैक्शन ताको छाडी दबा ताकर साउंड माइंड थिबो बा मस्तिष्क पूरा स्थिर थिबो विकृत नथिबो से संसार को त्याग करि नथिबे। आज्ञा यही तीन प्रकार लोक एडॉप्शन बा पोष्य नहीं पारिबे। आज्ञा एमती किछि देखा जाय कि आर्थिक अवस्था सच्छल थिबो कि नहीं सेटा हमर केवल जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 ता आगरु जोटा थिला 2001 सेइथिरे अछि। तारे गोटे जिंस होची जदि जने पुरुष लोक एडॉप्शन रे नेबे आ से विवाहित हिथिबे ताहाले तांकर स्त्रींकर सम्मति रहिबा दरकार। जदि स्त्री जने एडॉप्शन रे नेबे ताल से जी विवाहित हिथिबे तांको स्वामींकर रहिबा दरकार सम्मति। आज्ञा आगे थिला जे जने स्त्री लोक एडॉप्शन करि पारु नथिले किंतु एबे जेतेबेले भारतीय संविधान रो आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 एगुड़ा आस्ते आस्ते तर्जमा हे जाउची। एई तर्जमा बଳରେ जेतेबेले पुरुष नारी एवं अन्य समस्तଙ୍କର राइट इन द सोसाइटी समान भाव जाउची से जगह रे जने स्त्री भी निज पई एडॉप्ट करि पारिबे। मानकर से विवाह हिना माने जने स्त्री लोक से विवाह करिनांती ताले से चाहुची एडॉप्ट करिया पई से मध्य करि पारिबे। को पिला माने पोष्य संतान भाबरे आसी पारिबे। जो पिलाटी को 15 वर्ष अतिक्रम करि नथिबो से पिलाटी एडॉप्शन रे जाई पारिबो। पोष्य संतान भाबे ग्रहण करियो। हां जदि 15 टपी जाइथिबो
ଆଉ ସେ ପିଲାଟିକି ଆଉ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟିକି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଅତି କମରେ 21 ହେଇଥିବ। ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ଟିକେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବୟସର ତାରତମ୍ୟ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯୋଉ ଦବା ନବାର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଯିଏ ପିଲାଟିକି ଦେବେ ସେ ଠିକ ଚିନ୍ତା କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିକି ସେ ପିଲାଟିକି ଦେବେ। କାହିଁକି ଥରେ ପିଲାଟିକି ଆଡପ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାଟି ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ତା ଉପରେ ଥିଲା ସେ ଅଧିକାର ସେଇ ଦିନଠୁ ଚାଲିଗଲା। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯିଏ ପୋଷ୍ୟ ପିଲା ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମ ରହିଛି କି? ସେଠି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଆଡପ୍ସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନସ୍ ଅଛି। ସେଇ ସେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଫର୍ମ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଫଙ୍କସନଟେ ହୁଏ, ଛୋଟିଆ ଫଙ୍କସନରେ ହୋମ ହୁଏ। ହୋମ ବେଳେ ଇଏ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏ ପିଲାଟିକି ମୋର ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାନ କଲି, ସିଏ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏ ପିଲାଟିକି ସ୍ୱୀକାର କଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ରେକର୍ଡରେ ରହିଗଲା। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୁଏ, ଏମିତି ରେକର୍ଡରେ ରହିଗଲା। ଧରନ୍ତୁ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତ? ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ଥାଉ, ପୁଅର ପୁଅ ଥାଉ ବା ତାର ପୁଅ ଥାଉ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ପୁଅଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେମିତିଆ ଯଦି ଝିଅଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଝିଅ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ହଉ ବା ପୁଅର ଝିଅ ହଉ ଯଦି ବି ଥିବ ସିଏ ଆଉ ଝିଅ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ସେ ଯଦି ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ପୁଅଟିକି ଆଡପ୍ଟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଅବିକା ପୁଅଟିଏ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇପାରିବ, ଆଡପ୍ଟ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଆଡପ୍ସନ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ। ଏଇଟା ହବ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 2015 ଅନୁସାରେ ହବ। ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ ଲେଜିସ୍ଲେସନ। ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟରେ ଦି କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଜୁଭେନାଇଲ ଇନ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ ଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବାଳ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହୁ, ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଆମେ କହୁ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। ଏଇ ଦି ପ୍ରକାରର ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ, ସେଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେକ୍ସନ 41, ଏବେ 2015 ଆକ୍ଟରେ ସେଟା ସେକ୍ସନ 56 ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ କଣ କରି କେମିତି ହବ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ଟର ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁଥିବେ ସେ ହେଇଥିବେ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କିମ୍ବା ଏ ଜୁଭେନାଇଲ ଇନ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ୱିଥ ଲ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଯଦି ଆଡପ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଡପ୍ସନ ନେଇ ହବ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଆଡପ୍ସନରେ ସେଇ ଆକ୍ଟରେ ନେଇ ହବ। ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡପ୍ସନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରାହଉଛି ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଆଡପ୍ସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ସେ ପରିସର ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଟି ହେଲା, ସେଠି ସେଇ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବ କି? 100% ପାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିବି ହିନ୍ଦୁ ଆଡପ୍ସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିବି। ମୁଁ ଅବିକା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ନଥିବ କି ପୁଅର ପୁଅ ନଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆପଣ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେ ଜାଗାରେ ତାମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ପୁତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିକି ଆଡପ୍ଟ କରିନେଲେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରି ଆଡପ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ତ କହିବେନି ଏଇଟା ମୋ ଆଡପ୍ଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ କି ଏଇଟା ମୋ ଜନ୍ମିତ ଚାଇଲ୍ଡ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କରିକି ସେ ପୁଅର ଆପଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ 100% ତାର ଆସିଗଲା, ଅଧିକାର ଆସିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାପରେ ଆଡପ୍ସନ କଲା ପରେ ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଡପ୍ସନ ଉପରେ ତାର କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ, ଯଦି ଝିଅଟିକୁ ସେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହକ୍ ପାଇପାରିବ? ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ମୋର ଉତ୍ତର ହବ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପୁରାପୁରି ତାର ନିଜେ ଜନ୍ମିତ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପାଇଥାନ୍ତା, ହିନ୍ଦୁ ଆଡପ୍ସନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1956 ସେ ଅନୁସାରେ ଆଡପ୍ସନ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁରା ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ। ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କରିଥିଲେ, ସେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ଗ୍ରହଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ହବାରୁ ସେଇ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କୋଉଠି ଆବେଦନ କରିବ? ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପାର୍ଟିସନ ସୁଟ୍ଟେ କରିବ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ତାର ଯେତିକି ରାଇଟ୍ ଅଛି
तापर सी आडप्ट होगला जो पिलाटी जन्म है तार से इक्वाल राइट अच्छी जदि ताकू से राइट रु तार अधिकार रु वंचित कले ताले सिविल कोर्ट जीव पार्टिशन सुट करिवो। आज्ञा कले से सेतुरु संपत्ति से अधिकार हाँ पाइପାରିबो। आउ गोटे बड़ जिनस अच्छी धारा 12 रे जेतेबेले पिलाटीए पोष्य हिसाब रे अन्य गोटे घर को जाउची जो अधिकार तार निज बापा माँ संपत्ति रे थिला जेतेबेले सी आडप्ट हेकी अन्य घर को जाउची सेतेबेले से सेई प्रॉपर्टी रे सेई अधिकार सह जाउची। एटा सबुठु होची इंपोर्टेंट जिनस। जदि एई संपत्तिरु केही वंचित हुअन्ति तो सेतिपई कोन दंड विधानर व्यवस्था सेमति किछि रहिछि कि? सेतिपई केवल पार्टिशन सुट हबो। सेतिपई कि मु सब बेले कहे मु जेबेठु भी वकिलाती आरंभ कली मोर तो 38 वर्ष वकिलाती हे गलानी तादरो 8 वर्ष मु वरिष्ठ आईनजीवी भाव परिचित। मु 38 वर्ष वकिलाती भितर लोक मानको सब बेले कहे जेतेबेले ए भलिया केस रे गोटे पसि जानती जे केसटा को आपस समाधान करके आज्ञा केमती शीघ्र सारी दियंतु कहीं कौन क्षेत्र में एभलिया केस रे समय जाउची पैसा जाउची तेणुक सबुठ भल हम आपस समाधान सारिदेवा उचित। आपण तो जने वरिष्ठ आईनजीवी अवसर समय पाइले कोन करंती? आज्ञा निज विषय कौन कहबी आई एम ए फॉर्मर स्टेट चैंपियन इन बैडमिंटन। आज्ञा मु 6 वर्ष ओडिशा पई खेलीची ओडिशा कैप्टेन हेची 6 वर्ष काल नंबर 1 पोजीशन रही मु से खेल टे आज्ञा सबुदिन खेले। आज्ञा मु कोर्ट जाए चेम्बर रे बसे तापरे जेतेबेले पर्यंत देह फिट अच्छी मु जाइकी 3टी गेम खेले। आज्ञा तापरे आउ गोटे जिनस मते भल लागे गार्डनिंग करिया पई बही पढ़िया पई ताहा सहित सबुठु बड़ होची घरे स्त्री आ पिला मानक संगरे कि जेतेबेले माँ अच्छी पाखरे माँ संगरे टे समय बिताया पई। मनोरंजन पई कोन करंती? आज्ञा गीत शुणे। अच्छा गीत आज शुणे को कंठशिल्पीकर गीत मो आज्ञा शुणिबे? मो बड़ भाउज होती तृप्ति दास अच्छा तांको गीत मते सबुठु भल लागे। ताले शुणंतु आज तृप्ति दासଙ୍କ कंठरे गीतटी।
गीतटी तो शुणिले आपनको निश्चय भल लागिथिबो। तेबे शेषरे आज जो हमर आलोचनार विषय थिला पोष्य संतान मानकर संपत्तिगत अधिकार अति सफल रूपायन पई हमर भौणी मानकु कोन कहिबे? गोटे जिनस होची आज्ञा संपत्ति पई के लालायित होतु नै एके दुई रे आजिकली देखंतु 2005 सेप्टेम्बर मसियाठू जोटा को कोपार्सनरी प्रॉपर्टी कहंती सेथरे भी झियो मानकर राइट आसीगला पुओ मानक सहित। तेणु मोर गोटे कथा कहवा कथा जे जदि गोटे भौणीटीए भलरे अछंती तांको स्वामी भलरे अछंती शशुर घरे भलरे अछंती सेमाने देखिबा दरकार भाईटी केमते भलरे रहू भाई जेमती जदिओ भौणीर शेयर अछि ता देरे किंतु केमते भाईटी भलरे रहू। सेही कंटेम्पोरेनियस समय रे भी जदि भाईटी जदि देखुछि ना भौणी टिके नियंटिया हैकी अछि आ भौणीर भी किछि ए संपत्ति रे तार अधिकार अछि तेणु से भौणीर नियंटिया जिनसटाको भाई ताको भरणा कर दउ सेही संपत्ति रु एतिक मु एडवाइस देबी आजिकल पुझिया माने। आमर जो भौणी मानकर प्रश्न थिला जे पोष्य संतान माने पैतृक संपत्ति अधिकार पाई परिबे कि नाही से संपर्क रे से माने उत्तर निश्चय पाई परिथिबे। आज आपण हम स्टूडियो को आसिले अनेक गुडी मूल्यवान तथ्य आमर भौणी मानकु देले अनुष्ठान तरफरु आपनको धन्यवाद नमस्कार। आज आपण माने सुनुथिले आलोचना पोष्य संतान मानकर संपत्तिगत अधिकार ए संपर्क रे वरिष्ठ आईनजीवी सूर्य सुंदर दास सहित आलोचना। आज एकताने बोलो भाई माने वंदे श्री भारत जननीं भूली जाति भेद भूली नीच पद बोलो बोलो वंदे जननीं। भौणी आमर नित्यदिनिया जीवन रे आमे जो सब खाद्य खाउछु ताहा जेमिति अपमिश्रित खाद्य न हुए एवं केमिति आमे सुषम संतुलित आहार खाइबा से विषय तो नजर देवा निश्चय किंतु आम चतुर्पार्श्व एमिति अनेक उपकारी वृक्ष रहिछि जहा माध्यम रे आमे आरोग्य हेइ परिबा। ए जेमिति तुलसी कहा जाय तुलसी दुई पत्ररु बासे। तुलसी सिना छोटिया गछटिए किंतु एहार अनेक औषधीय गुण भरी रहिछि जेमिति कि काश सर्दी पित्त दोष कफ परिस्रा कष्ट एई सबु रोग पई यह खूब उपकारी। यह शरीर विषाक्त पदार्थ बाहर करिथाए। तेणु भौणी आपण माने तटका तुलसी पत्र को धोई चोबाई खाइले स्वास्थ्य पई भल। सकाळु खाली पेटरे गोटे गिलास पानी रे चिमुटाए तुलसी रस मिसाई पीले स्नायु सतेज रुहे। एदि सहित तुलसी पत्र मिश्री दुईटी तेज पत्र लवंग पानी रे फुटाई उषुम उषुम पीले काश तंटी दरज गला बसिबा दूर हेइथाए। भौणी आपण माने तो हमर कार्यक्रम सुनिले किंतु कार्यक्रम केमिति लागिला मतामत दे चिठीटी निश्चय लिखिबे। आमको चिठी लिखिबार ठिकाना हैला नारीमहल विभाग मार्फत केंद्र निर्देशक आकाशवाणी कटक पिन कोड हैला 753001। आजर कार्यक्रम सुपर्णा दत्त को एठु विदाय दियंतु नमस्कार।